ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। आजिर ए दिव्य भव्य पवित्र सत्संग को आपण मानक स्वागत करछि। आजिर विषय वस्तु बहुत गभीर। ये प्रश्न अनेक साधक मनरे उंकी मारु थाए। आजिर प्रश्न को आजिर चर्चा को एकाग्र चित्तरे विवेकी हिंकिरी बुझिया चेष्टा कले आप बुझीपारे। साधक जिते साधना मार्ग थांती प्राथमिक दशारे जिते अधिक शास्त्रर गभीर ज्ञान को अर्चन कर नथांती, जिते साधनार उच्च शिखर को जाई पारि नथांती, से स्थिति रे से देह भाव रे बंचु थांती, निजको देह मानि थांती, निजको मन मानि थांती। बुझी पारसंती? तो से स्थिति रे साधक मन रे विभिन्न प्रश्न उठु थाए। से प्रश्न गुड़िक भितर एक प्रश्न होची, साधक एमती भावी थांती मु साधना मार्ग रे अछि, मु जद्य मुक्ति मोक्ष निर्वाण प्राप्ति करिवार पूर्वरु मो देहांत हो जाए, ताहले मु कौ गति को प्राप्त करिबी। साधना मार्ग रे आजिर ए समाज को जदि हम देखिबा, अधिकांश शरीर बल बयस होला परे साधना मार्ग को आसुथांती, वृद्धाप्य होला परे। तो से स्थिति रे तांक मन रे बारंबार मृत्यु प्रति डर थाए, भय थाए। निजक जेहेतु देह मानि थांती, तो से स्थिति से बारंबार भावुथांती मु साधना मार्ग रे अछि, ठीक अछि। वृद्ध हुंतु किंतु किंबा युव व्यक्ति भी हुंतु, जे भी हुंतु, मृत्यु कहार भी हो पारे, केबे भी आसी पारे। मृत्युर कौनसी समय संदर्भ न थाए। तो इठी साधक भावुथांती मु साधना मार्ग रे अछि, मु जद्य ब्रह्मानुभूति करबा पूर्वरु, ईश्वर प्राप्ति करबा पूर्वरु मोर देहांत हो जाए, ताहले मु कौ गति के जीवी, मो स्थिति कौन, मो गति कौन। मु आज जाए जो साधना करिछि, कौन ए साधना वृथा हो जीवो, आउ थरे कौन मते मूलरू साधना करिया को पड़िबो। मु ए जन्म पर कौ जन्म नेबी, केमिति आउ थरे साधना मार्ग को आसीबी। ए प्रकार विभिन्न प्रश्न तांको मन रे उंकी मारु थाए, तांको विचलित भयभीत करू थाए। भगवद गीता षष्ठ अध्याय रे श्लोक संख्या 37 आ 38 रे मध्य यही प्रश्न को अर्जुन भगवान कृष्ण को पचारथिले, हे केशव, साधना मार्ग रे जणे साधक सिद्धि प्राप्त करबा पूर्व जद्य से पथभ्रष्ट हो जाती, ताहले तांकर को गति को से प्राप्त करिथांते। यही प्रश्न ही भगवान अर्जुन भगवान कृष्ण को पचारथिले। भगवान कृष्ण से षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 40 रु 41 42 43 44 45 जाए यही सब कथा को व्याख्या करछंती। आज से उत्तर को आम बुझापी जाऊे। किछि कथा आपण मन स्वीकार करिबो, किछि कथा आपण मन स्वीकार न करि पारे। काहेकि ना जहाँ भितर जेतिकी शास्त्र ज्ञान अच्छी, जहाँ भितर जेतिकी साधनार उच्चता अच्छी, श्रेष्ठता अच्छी, जहाँ भितर जेतिकी विवेक अच्छी, सी ए कथा को सेतिकी ग्रहण करि पारिबे। ब्रह्म ज्ञान साधारण ज्ञान नुह, ब्रह्म ज्ञान को बुझिया पई सेतिकी आम भितरे विवेक वैराग्य आ योग्यतार आवश्यक अच्छी। तो जद्य न बुझी पारिबे, आउ ये चैनल रे अनेक सब वीडियो भी अच्छी, ताकू भी देखिले से सब वीडियो आपन को ये गभीर चर्चा बुझीबारे साहाय्य हो पारिबो। तो आसंता आमे बुझिबा, जड़े साधक साधना मार्ग रे थाई जद्य तांकर शरीरर अंत होगला, से कौ गति को प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथमे किछि प्रश्न मु आपन करुच्ची, ये प्रश्न को एकाग्र चित्त बुझापी चेष्टा करेंगे। प्रथम है आपन जानिथिबा निहायत आवश्यक, आत्मा है एक, आत्मा दुईटा नहांती। किछि लोक अविद्यारे आत्मा अनेक मानि थांती, से अज्ञान से भ्रम भ्रमु थांती, किछि लाभर लाभान्वित हो पारंतनी। आत्मा एक, आर प्रमाण भी आमे बुझीचे भगवद गीतार
दशम अध्याय श्लोक संख्या 20 मांडुक्य उपनिषदर सप्तम मंत्र प्रमाण दौଥାଏ आत्मा एक। अच्छा, भगवद गीतार द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 20 आमको बुझाऊ थाए आत्मा ना जन्म नियंती, आत्मा ना वृद्धि हुअंती, आत्मा ना वृद्ध हुअंती, आत्मार ना मृत्यु ही अच्छी, आत्मा अजर, आत्मा अमर, आत्मा अविनाशी। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 23 रे भी भगवान कृष्ण आमको बुझापी चेष्टा करछंती आत्मा को हस्त्र शस्त्र काटी पारेनी, आत्मा को अग्नि जलई पारेनी, आत्मा को पानी भिजई पारेनी, आत्मा को पवन शोषी पारेनी, माने आत्मा को पंचभूत कौन सी हानि पहुँचई पारंतिनी। आत्मा अजर, आत्मा अमर, आत्मा अविनाशी। तो एठी गोटे कथा आमे निहायती विवेक हिंगिर परखिबार आवश्यक अछि। से आत्मा आमे आमे माने मु अहम ब्रह्मास्मि, मु ही से ब्रह्म, तत् त्वम असि से आपण ही अटंती। जे खोजुसंती जहाँ को खोजुसंती से दुहे एक, आत्मा एक आउ आपण ही से आत्मा। तो एठी गोटे कथा स्पष्ट होथिबो आपण अजर अमर अविनाशी, आपण आत्मा, आपण ब्रह्म, आपण आसंतिनी, आपण जानतिनी। किंतु अविद्यारे अस्मितारे निजको देह मानिसंती। तो मानिबार स्तर रे, मनर स्तर रे ए सब कथा को परखुसंती। मानिबार स्तर रे ही मृत्युर डर उत्पन्न होची, भय उत्पन्न होची। साधना मार्ग रे पथभ्रष्ट हिंगले कौन गति को प्राप्त करिबा ए सब जिंस मनर स्तर रे, विचारर स्तर रे, कल्पनार स्तर रे आपण विचार करसंती, बुझिपासंती। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी शास्त्र प्रमाण आपण बुझिले। द्वितीय, जन्म किए नौची? जन्म शरीर नौची, जन्म मन नौची, जन्म विचार नौची, वृत्ति नौची। अच्छा, एठी जदि आम गभीर भाव में बुझा जो शरीर मृत्यु है स्थूल शरीर, स्थूल शरीर ये देखो तीन शरीर अच्छी। प्रथम स्थूल शरीर, द्वितीय सूक्ष्म शरीर, तृतीय कारण शरीर। स्थूल शरीर है ए जो देखा जाउथिबा शरीर, दृश्यमान होथिबा शरीर, जो शरीर सप्त धातु रे पंचकोश रे गढ़ा है, जो शरीर हाड़ मांस रे हमको दृश्यमान होछि, हाड़ मांस रे गढ़ा होइथिबा ए शरीर है स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर कौन? मन बुद्धि प्राण, मन बुद्धि प्राण है सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर कौन? अविद्या रूपक अहंकार, मनर से स्तर, जो स्तर रे मु निजको देह मानिची से स्थिति को, से स्तर को कारण शरीर कहा जाए। तो तीनटा शरीर, ये तीनटा शरीर जन्म नौची, ये तीनटा शरीर मृत्यु होची, बुझिपारती। अच्छा, आम जो साधकर गति कथा बुझापी चेष्टा करथिले, स्थूल शरीर जेतले मृत्यु होची ए स्थूल शरीर को हम संस्कार कर दे थाउ, पोड़ी दे था, पोती दे थाउ। से स्थूल शरीर आउ थे जन्म होची कि हाउनी? स्थूल शरीर आकार आकृति संस्कार परिवर्तन होची, ध्यान देबे संस्कार मध्य परिवर्तन होची। ए स्थूल शरीर सांगे ए स्थूल शरीर मन रे जहाँ भी विचार वृत्ति संस्कार सबू ए शरीर सांगे पड़ी जाउची। कहीं शरीर भितर मस्तिष्क अच्छी, मस्तिष्क रे अनुभवर स्मृति संग्रहित होकर अच्छी, जहाँ को आम सूक्ष्म शरीर कहचे, कारण शरीर कहचे। शरीर पोड़ी हिंगला तो से स्मृति भी मिटिगला। बेले बेले एमिति भी होता है, शरीर जीवित थिबा अवस्था मध्य मुंडरे आघात नागी ब्रेन डैमेज होकर मस्तिष्क रे थिबा स्मृति से व्यक्ति हरे बसी थांती। तांको मुंडरे किछि स्मृति न थाए, बुद्धि न थाए, ज्ञान न थाए, से मेमोरी लॉस होकर क्या चिन्ह पार न थांती, किछि कहि पार न थांती जीवित अवस्था रे। जदि जीवित अवस्था रे स्मृति अदृश्य हो जाउची, मन मिटी जाउची, संस्कार मिटी जाउची, ताहले मृत्यु पर तो निश्चय मस्तिष्क रूपक जो मेमोरी कार्ड पड़ी गले ये सब मिटी जीव, एटा प्रकृतिर नियम। ताहले एटी प्रश्न उठे, भगवान कृष्ण षष्ठ अध्याय रे श्लोक संख्या 40 रु जो 45 जाए बुझेइसंती ताहा कौन?
श्लोक संख्या 40 रे कहते जिते जड़े साधकर देहांत हुए सी सर्वप्रथमे एक श्रेष्ठ परिवार रे जन्म निए, सी सुख को आनंद को भोगे। कुबेर परिवार रे धनवान परिवार रे से जन्म निए, स्वर्गर सुख को भोगे। तापर ने खाई से साधक जद्य साधनार अधिक उच्च स्थिति को जानी सी जड़े जोगी परिवार रे जन्म निए। श्लोक संख्या 43 रे खाई जड़े जोगीर परिवार रे जन्म निए, शांति आनंद रे से जीवन यापन करे। तापरे से जोगर गभीर साधना को आचरण करि पारे, सहज भाव में सरल रूप से आ से ईश्वर प्राप्ति करि पारे। ताहले एठी जो जन्म कथा, एठी जो मृत्यु कथा, एठी जो पुनर्जन्म कथा लिखा अच्छी, ये सब कौन? शरीर आउ थे जन्म नौनी, शरीर सांगे सूक्ष्म शरीर भी अंत ही जाऊँगी। एटा लॉजिकली आम बुझिले आत्मा अजर अमर। ताहले किए जन्म नौची, कहार मृत्यु होची, किए गति नब बेलिकी आर जन्म रे आमे परखुचे, किए से तत्व, किए से शरीर, किए से व्यक्ति, किए से तत्व। प्रश्न उठे देखंतु भगवद गीता तत्वशास्त्र, तत्वशास्त्र को बुझापी हेले तत्वज्ञानी गुरु सहारा नबार निहायत आवश्यक अच्छे। आम सब कथा को साक्षात देखि था, यथा देखि था, जो परिका लेखा होती से परिका चिन्हि था, से परिका मानि था, से परिका परखु था, आउ से कथार गभीरता को आम परखि पारि न था, धरि पारि न था। ये देखंतु जन्म प्रतिदिन शरीर होची, जन्म प्रतिदिन मन होची। ये कथा टिके अजब सा लगे किंतु विवेक ही परखिले बुझीपारे। प्रतिदिन ए शरीर रे अनेक कोशिका मृत्यु हो, सेल्स डैमेज हो, अनेक नुआ कोशिका निर्माण हो, जन्म हो, जहाँ माध्यम रे शरीर प्रतिदिन आकार परिवर्तन करुच्ची, स्वरूप परिवर्तन करुच्ची। छोट बेले आज जाए देखूँ आम शरीर केते आकार केते रंग रूप को नहीं, ये सब केमती शरीर रे कोशिका प्रतिदिन मरुंट, अनेक नुआ कोशिका जन्म होती, शरीर परिवर्तन होची। तापर देखंतु जो मुहूर्त रे आपण आत्मस्थ अछंती, स्वरूपस्थ अछंती, से समय रे सूक्ष्म शरीर रूपक मन बुद्धि अहंकार भी मृत्यु हो जाऊँगी। प्रश्न उठे कौ समय रे मु स्वरूपस्थ थाए? जेत आपण गाढ़ निद्रा अवस्था थांती, स्वप्न रहित स्थिति रे थांती, जो स्थिति रे मन मौन हो जाई थाए, मन मिटी जाई थाए, स्टेट ऑफ डीप स्लीप, स्टेट ऑफ डीप स्लीप, गाढ़ निद्रा अवस्था आप शोई पड़ती, स्थूल शरीर शिथिल हो जाए, सूक्ष्म शरीर रूपक मन बुद्धि चित्त अहंकार समाहित हो जाती, आत्मस्थ हो जाती, शांत हो जाती, केवल आपण अछंती। जो सुसुप्ति अवस्था में कहूचे, गाढ़ निद्रा अवस्था कहूचे, सेठी मन रे कौन वृत्ति न थाए, विचार न थाए, मन मौन हो जाई थाए, मन शांत हो जाई थाए, मन स्वरूपस्थ हो जाई थाए। तो से स्थिति रे भी सूक्ष्म शरीर मृत्यु होगला। मृत्यु माने अदृश्य, न देखा जिबा, न रहिबा, क्षणिक पई हो, अधिक समय पे हो, अधिक समय पे आम तो मानिचे बहुत सारा कथा, किंतु जो समय रे शरीर जमती अदृश्य हो जाऊँचे, आम कौचे शरीर मृत्यु होगला, ठीक से प्रकार जो समय रे सूक्ष्म शरीर रूपक मन बुद्धि चित्त अहंकार अदृश्य हो जाऊँच, सेठी तार मृत्यु होचे। मृत्यु माने अदृश्यता, दृश्यमान न हवा। तो प्रथमे जिते आम गाढ़ निद्रा अवस्था शोई था, से स्थिति रे मनर मृत्यु हो थाए, मन मौन हो जाए थाए। द्वितीय जिते आम साधना रे ध्यानस्थ होता कि समाधिस्थ होता, ध्यानस्थ हवा समय रे मन क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र स्थिति को अतिक्रमण करी निरुद्ध अवस्था को पहुँची जाए थाए। निरुद्ध माने मन निरुद्ध होगला, मन रे कौन विचार ना, मनर मृत्यु होगला, मन आत्मस्थ होगला, मन समाहित होगला। बुझिपारछन्ती? ध्यानस्थ समय रे किंबा समाधिस्थ समय रे, समाधिस्थ समय रे ध्यान रु आउ टिके गभीर स्थिति है समाधि। समाधि रे अविद्या संपूर्ण मिटी जाए थाए, अज्ञान संपूर्ण मिटी जाए थाए।
ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହେଇକି ଥାଏ। କେବଳ ମୁଁ ଥାଏ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମାୟା ନଥାଏ। ମାୟା ରହିତ ସ୍ଥିତିରେ, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ, ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଥାଏ। ତ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ଗଭୀର କଥା, ବିବେକୀ ହେଇକି ପରଖିଲେ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ସେ ମୃତ୍ୟୁ, ସେ ଜନ୍ମ କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବୁଝିବେ, ପରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଅଲଗା ମାନିଛେ, ସଂସାରକୁ ଅଲଗା ମାନିଛେ। ନିଜକୁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ମାନେ ମୁଁ ଭିନ୍ନ, ମୁଁ ଅଲଗା। ସଂସାରକୁ ସମଷ୍ଟି ମାନିଛେ, ସଂସାର ଅଲଗା, ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ମାନିଛେ। ମାନିବାର କାରଣ ଅବିଦ୍ୟା, ଅସ୍ମିତା, ଅଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଆଧାର ନଥିବା, ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର ନଥିବା, ତତ୍ତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନ ପଢ଼ିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଆମେ ସୀମିତ ମାନିଛେ, ସଂସାର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମାନିଛେ। ବିବେକୀ ହେଇକି ଯଦିଓ ପରଖିବେ, ଏ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ପଞ୍ଚଭୂତ କ'ଣ? ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ ଆଉ ସ୍ଥଳ, ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ଭାବନ୍ତୁ, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ପଞ୍ଚଭୂତ, ଏ ଶରୀର ବାହାରେ ଥିବା ପଞ୍ଚଭୂତ ଅଲଗା ନା ଏକ? ଅଲଗା ନା ଏକ? ବିବେକ ହେଇକି ପରଖିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଆକାଶ ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ପାଟିରେ, ପେଟରେ, କାନରେ ଶୂନ୍ୟତା ଅଛି, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଏ ଭିତରେ ଥିବା ଆକାଶ, ବାହାରେ ଥିବା ଆକାଶ ଏକ, ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଆକାଶ ତ ଆକାଶ, ଭିନ୍ନ କେମିତି? ଏ ଭିତରେ ଥିବା ବାୟୁ, ପ୍ରାଣବାୟୁ, ବାହାରେ ଥିବା ବାୟୁ ଏକ। ବାହାରୁ ବାୟୁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଭିତର ବାୟୁ ଆଉ ଥରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଅଛି, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଅଛି, ଶରୀର ବାହାରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଅଛି, ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଏକ। ଅଗ୍ନି, ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଜଠରାଗ୍ନି, ଶରୀର ବାହାରେ ଥିବା ଜଠରାଗ୍ନି ଏକ। ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଜଳ, ଶରୀର ବାହାରେ ଥିବା ଜଳ ଏକ। ଶରୀର ବାହାରୁ ହିଁ ଜଳ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ବିସର୍ଜକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଫେର ଆଉ ଥରେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଏକ। ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ, ବାହାରେ ଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ। ବାହାରୁ ଯେଉଁ ପନିପରିବା, ଫଳ, ଶାଗ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟକୁ ଆମେ ଖାଉଛେ, ସେଇ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଶରୀରକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଆଉ ବିସର୍ଜକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରୁ ସେଇ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ତ ମାଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଏକ। ତ ଏ କଥାକୁ ବିବେକୀ ହେଇକି ପରଖିଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ବ୍ୟଷ୍ଟି ସମଷ୍ଟି ଏକ। ଆମେ ଅବିଦ୍ୟାରେ, ଅଜ୍ଞାନରେ ମାନିଛେ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ପଞ୍ଚକୋଷ, ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ, ବାହାରେ ଥିବା ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଏକ, ପଞ୍ଚଭୂତ ଏକ, ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରିକା ଆମେ ଅନେକ ଥର ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇକି ବୁଝିଛେ, ବ୍ରହ୍ମ ତିନି ଗୁଣରେ ଏ ସଂସାରକୁ ରଚିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ କୁହନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସତ୍ସତ୍ତା କୁହନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିରାକାର ଥିଲେ। ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ସାକାର ଲୀଳା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗୃତ ହେଲା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଗଢ଼ିଲେ, ସତ୍ଵ, ରଜ, ତମ ଗୁଣକୁ ଗଢ଼ିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସତ୍ଵ, ରଜ, ତମ ଗୁଣକୁ ଗଢ଼ିଲେ। ଏ ସତ୍ଵ, ରଜ, ତମ ଗୁଣରୁ 24ଟା ପ୍ରକୃତି ନିର୍ମାଣ ହେଲା। 24ଟା ପ୍ରକୃତି ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ, 5ଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5ଟା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ପ୍ରାଣ, 5 ପ୍ରାଣ, ତାପରେ 4ଟା ଅନ୍ତଃକରଣ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇକିରି ଆମେ 24ଟା ପ୍ରକୃତି ଗଣିଥିଲେ। 24ଟା ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସଂସାର ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥାକୁ ଆପଣ ପରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆମେ କହୁଛେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କ'ଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ହେଲା ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଅନ୍ତଃକରଣ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମତା କ'ଣ? 3ଟା ଗୁଣ, ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ତମଗୁଣ, 3ଟା ଗୁଣ। ଏ 3ଟା ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ଗୁଣ, ନିରାକାର, ଅଲେଖ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ନିରାକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସାକାର ଲୀଳା କେମିତି ରଚିଛନ୍ତି, ସାକାର ମିଥ୍ୟା ସଂସାରକୁ କେମିତି ରଚିଛନ୍ତି? 3ଟା ଗୁଣରେ, ସତ୍ଵ, ରଜ, ତମ ଗୁଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ପରଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ଵ, ରଜ, ତମ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ଏକ ନା ଅନେକ? ବ୍ୟଷ୍ଟି ନା ସମଷ୍ଟି? ଏକ ନା ଅଲଗା? ଅନେକ? ଗଭୀର ଭାବରେ ବିବେକୀ ହେଇକି ପରଖିଲେ ଏଠି ଏ କଥାକୁ ବି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେମିତି ପଞ୍ଚଭୂତ ଏକ ଥିଲା, ବାହାରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତ,
ए पिंड भितर जो पंचभूत जमती एक थिला एठी सेमती सूक्ष्म शरीर मध्य एक ही, सूक्ष्म शरीर एक ही। आम अविद्या अस्मितार अज्ञान मानिचे अनेक, ब्रह्म ज्ञानर अभाव अनेक मानिचे, किंतु सूक्ष्म शरीर रूपक सत्वगुण रजोगुण तमोगुण गुण रे से एक ही अछंती। ये सब मनर प्रकृति मनर स्वभाव तीन गुणर आवश्यक ये थिला। तीन गुण रे लीला रचना होइछि, भल मंद अच्छी, सद्गुण निर्गुण दुर्गुण, भल गुण मंद गुण राग द्वेष ये सब मनर प्रकृति। तो जो आम कहचे सूक्ष्म शरीर मध्य गभीर भाव में परखिले ए तीनिटा गुण मध्य एक उत्पन्न होती। तीन परीक्षा नागुसंती मिथ्यारे मायारे अविद्यारे अस्मितारे, किंतु से तीनिटा गुणर सूक्ष्मता को जदि परखिबे एक ही, अलगा नुहंती। तो ए कथा को जदि बुझी पारुथिबे ये कथार आधार रे परखंतु जो मन सत्वगुणी अछंती, सात्विक विचार को धारणा करछंती। आमे बुझिथिले सत्वगुणी मनर लक्षण हेउची आलोक सदृश्य, सत्वगुणी मनर लक्षण हेउची ज्ञान सदृश्य। तांको भितरे दया प्रेम उदारता श्रद्धा ये सब गुण थाए। अच्छा, आलोक सदृश्यर अर्थ है कौन? सत्वगुणी मन ये सब संसार माया को बुझी पारि थांती, ये संसार लीला को बुझी पारि थांती, से सब जिनस को परखी पारि थांती। मु आत्मा मु ब्रह्म मु अजर मु अमर मु अविनाशी मु नित्य पदार्थ, मु ही मो भितरे माया रूपक ये संसार को रचना करिछि। मु मनर स्तर रे हजि जाइछि, मु मनर स्तर रे आज बुझीगली चिन्हीगली जे सत्वगुणी मन से आलोक सदृश ए संसार को चिन्ह पारि थांती, ज्ञान सदृश ज्ञानीमान हेकरी संसार माया को बुझी पारि थांती। से स्वरूपस्थ रही चेष्टा करुथांती, आनंद को अंतर प्राप्त करने निज भीतर प्राप्त करने चेष्टा प्रचेषा करुथांती, शांति आनंद रे जीवन यापन करुथांती। शरीर स्तर रे आमे कथा होचे, मनर स्तर रे आमे कथा होचे, बुझी पाछंती। अच्छा, जो शरीर जो मन रजोगुणी थांती किंबा तमोगुणी थांती, से शरीर से मन माया रे बांधी छंदी थांती। तो सी तांको से स्थिति को से दशा को लेकर से कौटी माया रे बांधी लोभरे मोहरे कामवृत्ति रे क्रोध को धारण करी चंचल अस्थिर थांती। तो ये कौटी मनर स्तर रे ए कथार गभीरता को जब आप परखी पारुथिबे, इठी केवल ज्ञान अज्ञानर लीला चली, ज्ञान अज्ञानर लीला बुझीपारती। से जो भगवान कृष्ण बुझापी चेष्टा करते, शरीर जिते साधना मार्ग रे आग को जाई थाए, से शरीर जिते देहांत हो जाई थाए, से आउ थे जिते जन्म निए, से शरीर सर्वप्रथमे स्वर्गर सुख को भोगे, श्रेष्ठ घरे जन्म निए। ता उद्देश्य को ता सूक्ष्म अर्थ को बुझंतु, सूक्ष्म अर्थ को भावी नियंतु। जने शरीर स्तर कथा होचे आमे, जने साधक साधना मार्ग रे अछंती, साधना मार्ग रे थाइकिरी से गाढ़ निद्रावस्था को पलैले। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर स्थूल शरीर मिटिगला, गाढ़ निद्रावस्था किंबा समाधि अवस्था ये तीनिटा जिनस मिटिगला। आउ थे जो से निद्रारू फेरिले किंबा आउ थे जो से समाधि फेरिले, तांको मन जेहेतु सत्वगुणी थाए, सत्वगुणी मन स्वर्गर सुख को नहीं पारि थाए, आंतरिक सुख को नहीं पारि थाए, आनंद को उपभोग करि पारि थाए सत्वगुणी मन। भावी नियंतु जड़े मन रजोगुणी अछंती, से जेतिकी समय गाढ़ निद्रा अवस्था अछंती, स्वरूपस्थ अछंती, से निज सांगरे समाहित होकर अछंती, शांति आनंद अछंती। जो मुहूर्त से निद्रा को भांगती, जागृत अवस्था को आसती, तांकर से मनर स्थिति, तांकर से मनर दशा तांको ऊपर आउ थे प्रभाव पकई थाए। से आउ थे लोभरे मोहरे टिके बांधी छंदी होता, आशा विलास टिके बहिर्मुखी होता, बुझीपारती। से भगवान जो कहते जो शरीर साधनार उच्च स्थिति की जाई थांती, से योगी घरे जन्म हुंती। षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 43 रे
ଯୋଗୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା ସେ କଥାକୁ, ଯେଉଁ ଶରୀର ସାଧନାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ମନର ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି, ସେ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଉଥରେ ଫେରେ କିମ୍ବା ସେ ଶରୀର ଯେଉଁଠି ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଉଥରେ ଫେରେ, ସେ ଯେହେତୁ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତମ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାୟା ବାନ୍ଧେଇନି, ତାଙ୍କୁ ମାୟା ଛନ୍ଦେଇନି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧନାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇପାରୁଥାନ୍ତି, ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସାଧନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବୁଝିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସାଧନାକୁ ଯେତେ ବି ଆପଣ ସିଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଏ ସିଦ୍ଧି ବୃଥା ହୁଏନି, ଏ ସିଦ୍ଧି ବୃଥା ହୁଏନି। ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସାଧନା ଅଛି ସେ ସ୍ଥିତିରୁ ଆଗକୁ ସାଧନା ବଢ଼ିଥାଏ, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ସାଧନା ବଢ଼ିଥାଏ ଆଉ ସିଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଆପଣ ଗତି କରନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ସାଧନା କେବେ ବିନାଶ ହୁଏନି, ସାଧନା କେବେ ମିଟି ଯାଏନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, କାରଣ ଶରୀର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ କଥା କିଛି ବୁଝି ହେଉଛି। କିଛି କଥା ଆଜ୍ଞା ବୁଝି ହେଉନି। ତ ବୁଝି ହେଉନି କ'ଣ? ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି, ମନର ମୃତ୍ୟୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, କାରଣ ଶରୀର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛେ ସେ କଥା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ବି ଶରୀର ମିଟି ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅସଲି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଅସଲି ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଗତିକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛେ? ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ। ଫେର ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଦେହ ଭାବକୁ ଆସିଗଲେ, ଫେର ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥାର ଗଭୀରତାକୁ ପରଖି ପାରିଲେନି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ସାଧନାର ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ସାଧକ ଯେହେତୁ ନିଜକୁ ଦେହ ମନ ମାନିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଡର ବାରମ୍ବାର ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ। ସାଧକ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଇଚ୍ଛା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଡର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, କାଳେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ମୃତ୍ୟୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଆତ୍ମସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଏକାକାର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ମାୟାଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମାୟାଯୁକ୍ତ ମନ ଅଛି, ମାୟାଯୁକ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି, ମାୟାଯୁକ୍ତ କାରଣ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ସେ ଶରୀରର ମନର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ସେ ସଂସାରକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଶରୀର ଯଦିଓ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଥାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖକୁ ନେଇପାରିଥାନ୍ତି, ସାଧନାର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଶରୀରରେ ଯଦିଓ ସେତିକି ନିଷ୍ଠା ନଥାଏ, ରଜଗୁଣୀ ତମଗୁଣୀ ଥାନ୍ତି, ସେ ମାୟାରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଥାନ୍ତି। ଏଠି ଏକ ଗଭୀର କଥା ଆମେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନର ଖେଳ ଚାଲିଛି, କେବଳ ମନର ସ୍ଥିତି ଦଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅନେକ ଲୋକ ମାନିଥାନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅନ୍ତ ହୁଏନି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥାଏ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବିନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁ ପରିକା ଅଛି? ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ଆଧାରରେ ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି ନା। ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଏ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ମାଂସରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଶରୀର, ଆ ଭିତରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି। ମସ୍ତିଷ୍କ କ'ଣ? ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଲା ଏକ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ପରିକା, ତା ଭିତରେ ସ୍ମୃତି ସଂଗ୍ରହିତ ହେଇକି ଅଛି। ସେ ସ୍ମୃତି ଯେହେତୁ ଅଛି, ସେ ସ୍ମୃତି ମସ୍ତିଷ୍କ ଥିବାରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ମନ ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, କାରଣ ଶରୀର ରୂପକ ଅବିଦ୍ୟା ଅଛି। ଯେଉଁଠି ମସ୍ତିଷ୍କ ନାହିଁ ତ ବୁଦ୍ଧି କେଉଁଠି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠି ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ଶରୀର କେଉଁଠି ଅଛି? ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମେ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ, ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାର ଆମ ଭିତରେ ପରିଚାଳନା ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ମୃତି, ବିଚାର। ଆତ୍ମରୂପକ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଇ ମନକୁ ଦେଖୁଛି, ମନର ବୃତ୍ତିକୁ ମନର ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଦେଖୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ
अनुभव को मुही मनर ऊर्ध्वर थी परखुची निरुकुची शरीर माध्यम ए माया संसार को मध्य मुही रचिची माया लीला को मुही अनुभव करुच्ची मुही उपभोग करुच्ची मो छड़ा संसार रे अन्य कहीं नहांती किंचित भी किसी भी ना तो जिते मु स्वप्न देखु थाए ये सब आम समस्ते निजे स्वप्न को देखीचे स्वप्न संसार रे जहाँ किसी भी देखुचे स्वप्न संसार रे आमे पहाड़ पर्वत बण जंगल बाघ सांगसाथी सब देखु थाउ स्वप्न संसार रे आमे निजे निजको मध्य देखु थाउ निजको देखु थाउ मो सांगंग संगे बसीची किछि सुआदिया खाद्य खाऊँची कुआडे यात्रा करुच्ची स्वप्न संसार रे द्रष्टा स्वप्न देखुथिबा से द्रष्टा निजको मध्य देखि थांती। अच्छा स्वप्न संसार को परखंतु स्वप्न संसार रे जहाँ किछि देखुसंती सबुर आधार से द्रष्टा नुहंती कि से ड्रीमर जे ड्रीमिंग को करुसंती जे स्वप्न को देखुसंती से द्रष्टा नुहंती कि बिल्कुल सही द्रष्टा से एक तांकर भितरे संपूर्ण स्वप्न संसार चलीची स्वप्न रे जहाँ भी देखुसंती पशु पक्षी तरु लता मनुष्य सबुकिछि सही द्रष्टा ही स्वप्न संसार सही आधार रूपक से मस्तिष्क भितर थिबा सही आत्मा ही सही एक सत्ता ही जेमती स्वप्न संसार को देखुथिबा समय रे आमे बुझी पारुचे स्वप्न रे जहाँ किछि थिला मु ही थिली मो आधार रे मो मस्तिष्क रे मु ही स्वप्न को परिचालन करुथिली से स्वप्न को मु ही देखुथिली मु ही दुख सुख होउथिली ठीक से परिका ए जो जागृत संसार को आम देखुचे ये जागृत संसार मध्य से स्वप्न तुल्य संसार परिका ही इठी दुई नहांती मु ही अच्छी मु ही ये स्वप्न संसार को रचना करिछि मु ही ये माया संसार को परखुची देखुची मु ही दुखी होउची मु ही सुखी होउची दुखी सुखी मु होउची माने कोन मनर स्तर रे होउची माया रे होउची मिच्छ रे होउची अविद्या रे होउची बुझि पासंती मु आत्मा मु ब्रह्म मु ये संसार को माया संसार को मिथ्या संसार को रचना करुच्ची जमती स्वप्न संसार मिथ्या सेमती ये संसार मध्य मिथ्या बारंबार एक कथा को आम बुझापी चेष्टा करचे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापरहा ब्रह्म रूपक आत्मा रूपक मु सत्य जगत मिथ्या ये जो संसार को देखुची प्रति मुहूर्त परिवर्तन होउची शरीर इंद्रिय मन ता प्रकृति स्वभाव संसार प्रति मुहूर्त परिवर्तन होउची से नित्य नुहंती अनित्य से स्वप्न संसार परिका ये जागृत संसार भी स्वप्न तुल्य ही मिथ्या ही माया ही ये संसार को किए देखुची मु देखुची किए अनुभव करुची मु अनुभव करुची ये संसार आधार किए मु किंतु एठी मु जेहेतु अविद्या अस्मितारे अच्छी निजर सत्य को चिन्हिनी निजर ब्रह्म सत्ता को मु परखिनी मु अविद्यारे मु मायारे निजको सीमित मानिछि निजर जो साधना काले किछि वृथा हो काले मु सिद्धि प्राप्त करिबिनी काले मु ब्रह्मानुभूति न कले मोर किछि दुर्गति हबो एई परिका मु निजको मानिछि आउ एई परिका मु परखुछि ए कथार गभीरता को जदि आपण परखि पारुथिबे ए कथा को धरि पारुथिबे केवल ज्ञान अज्ञानर खेल चलीछि आपण आत्मा बनिबेनी आपण ब्रह्म बनिबेनी आपण आत्मा अछंती आपण ब्रह्म अछंती प्राप्त से प्राप्त जहाँ प्राप्ति अच्छी से को ही प्राप्त करेंगे किसी अलग शक्ति आपण भितर पशिबनी आपण किसी बनबेनी बुझिपारती तो एठी जो गति कथा साधक मानि थांती साधनार प्राथमिक स्थिति जो साधक मन में जो व्याकुलता आसुए मुझे ईश्वर प्राप्ति न करी देहांत हो मोर कौन हम किसी हेनी आपण से ब्रह्म अच्छा पार्थक्य केवल एतिकी ए जो कथा को कहवाई जाऊँगी आपको ध्यान दे बुझंतु आपण परखि पारिबे केवल पार्थक्य एतिकी जेपर्यंत मु सत्य को चिन्हिनी मिथ्यारे बंचुची से पर्यंत माया मते बांधिब माया दुखर कारण हब मु सीमित शरीर को निज स्वरूप मानिबी असीम सत्ता को मु परखि पारिबिनी चिन्हि पारिबिनी मो भितर मृत्युर भय मते डरेइब मते अपूर्ण भाव मन को चंचल अस्थिर करिब मु किछि पाइले किछि प्राप्त कले ही शांति मिलिब भौतिक संसार रे धन संपत्ति पद पदवी पछाड़े मन व्याकुल चंचल हब मोहरे मन बांधी छंदी होकर रहिब पारिवारिक मोह मो पिला मो छुआ मो परिवार मो बंधु मो पद मो पदवी मोह मते चंचल करिब क्रोध मते
ତପେଇବ, କାମବୃତ୍ତି ମୋତେ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର କରିବ। ମନର ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଏହିପରିକା କଷ୍ଟକୁ ଦୁଃଖକୁ ପାଇବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିନି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିଲି ମିଥ୍ୟା ମିଟିଯିବ, ମିଥ୍ୟା ରୂପକ ଡର ମିଟିଯିବ, ଅବିଦ୍ୟା ମିଟିଯିବ, ଅନ୍ଧକାର ମିଟିଯିବ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଅମରତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଅଜରତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ଏଠି କଥାର ଗଭୀରତା ହେଲା, ଏଠି ମନର ସ୍ତରରେ ସଂଶୟ କରୁଛନ୍ତି, ମନର ସ୍ତରରେ ପରଖୁଛନ୍ତି। ମନ ମଧ୍ୟ ଏକ, ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ଛଡ଼ା ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ବି ନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ ଯେମିତି ଆମେ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଏକ ରୂପରେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ମନର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ କାରଣ ଶରୀର ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସମାଜକୁ ସମଷ୍ଟି ମାନିଛେ, ନିଜକୁ ଅଲଗା ସଂସାରକୁ ଅଲଗା ମାନିଛେ। ମାନିବାର ସେଇ ଅବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ଡରାଉଛି, ସେ ଅଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଡରାଉଛି, ସେ ଅବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କାହା ଭିତରକୁ ଯିବ? ଆତ୍ମା ତ ଆଧାର ନା, ଆତ୍ମା ତ ଏକ ନା, ଆତ୍ମା ବିନା ତ ପଞ୍ଚଭୂତ ନାହାନ୍ତି ନା। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମା ଯଦିଓ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବେ? ପରଖନ୍ତୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି, କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବେନି। ସାଧନା ବୃଥା ହେବନି। ସାଧନା ଯେଉଁ ଯାଏବି ଆପଣ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ, ମନ ସ୍ତରରେ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ, ସାଧନା ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଯାଏବି ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଯଦିଓ ଆଗ୍ରହ ହେଇକରି ଆସକ୍ତିକର ହେଇକରି ସେ ସାଧନାକୁ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇକରି କରିବେ, ସମୟ ଆସିବ ସିଏ ଅବିଦ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଅଜ୍ଞାନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପରଖନ୍ତେ କଥାକୁ, ମନର ତମୋ ଗୁଣ ରଜଗୁଣରୁ ସତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଏଇଆ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଅବିଦ୍ୟା ଅନ୍ଧକାରରୁ ସାବିଦ୍ୟା ଆଲୋକ ସଦୃଶ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଅନାତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ମାନି ନେଇଥିଲେ, ଅନିତ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ମାନିକରି ମନରେ ଲୋଭ ମୋହ ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ମୁକ୍ତି ପାଇକରି ଆତ୍ମତତ୍ୱକୁ, ଅଜରତ୍ୱକୁ, ଅମୃତତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କେବଳ ଏତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆହୁରି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସାରା କଥା ଅଛି। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଯେତେ ଲମ୍ବା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସଂଶୟ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନାରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ସମୟ ଯାଇ ଏପରିକା ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରି ଏସବୁ କଥାର ମର୍ମକୁ, ଗଭୀରତାକୁ ପରଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଆତ୍ମା ଅନେକ ନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଏକ। ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ବି ଏକ। ଏ ସଂସାର ଅନେକ ନୁହଁ, ସଂସାର ଏକ। ଏ ଏକତାକୁ ପରଖିବା ହେଲା ସାଧନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏ ଏକତାକୁ ବୁଝିବା ହେଲା ସାଧନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ଏକତାକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ମନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମାୟା ରଚିବ, ସାଧକକୁ ବାଧାବିଘ୍ନ କରିବ, ସାଧକକୁ ବହିର୍ମୁଖୀ କରିବ, ସାଧକକୁ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର କରିବ। ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେବ, କେଉଁଠୁ ଫେରେ ଆଉ ଥରେ କିଛି ବନିବ, କିଛି ବନିବନି। ଏଠି ଯେଉଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମା ମାୟାକୁ ଆସନ୍ତି, ସ୍ୱରୂପରୁ ବହିର୍ମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ, ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଆତ୍ମସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତି, ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱରୂପରୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାୟା ରୂପକ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ, ମନର ସ୍ତରରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ, କାରଣ ଶରୀରରେ, ଅବିଦ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ରୂପକ ଏ ଭୌତିକ ଶରୀର ସ୍ତରରେ, ଯେଉଁଠି ବି ନିଜ ସ୍ୱରୂପରୁ ମାୟାକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେଠି ଆପଣ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଯେଉଁଠି ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକରି ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେଲେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ରହିଲେ, ସମାଧି ସ୍ତରରେ ହେଉ, ସୁଷୁପ୍ତି ସ୍ତରରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ବି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହେଲେ, ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ପ୍ରତିଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜନ୍ମ। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଏକଥାକୁ ବି କହିଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଶରୀର ସ୍ତରରେ ତୁମେ ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଅର୍ଜୁନ ଅଜ୍ଞାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଅବିଦ୍ୟାରେ, ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଦେହ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି, ତୁମେ ଚିହ୍ନିନ।
ମୁଁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଛି? ଏଇପରିକା ଚିହ୍ନିଛି। ଜନ୍ମ କ'ଣ? ଜନ୍ମ ହେଲା ମାୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆତ୍ମା ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତାରେ ଦେହ ଭାବକୁ ଆସିଯାଉଛି। ମାୟା ସ୍ୱପ୍ନ, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁଲ୍ୟ ସଂସାର, ଏ ଯେଉଁ ସଂସାର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁଲ୍ୟ ସଂସାରକୁ ମାୟା ବଶୀକୃତ ହେଇକରି ମୁଁ ସତ୍ୟ ମାନି ନେଉଛି। ଲୋଭ, ମୋହ, ଆଶା, ଅଭିଳାଷା, ଇଚ୍ଛା, ବାଞ୍ଛନା, ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି, କ'ଣ ହେବ, ମାୟାରେ ଅବିଦ୍ୟାରେ ମୁଁ ଅଶାନ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ଯାଉଛି, ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ, ନିଜର ଅସୀମ ସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନି ଯାଉଛି, ସେଠି ମୁଁ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛି। ତ ମନର ସ୍ତରରେ ବନ୍ଧନ ଅଛି, ଜ୍ଞାନର ସ୍ତରରେ ବନ୍ଧନ ଅଛି। ଅବିଦ୍ୟାରେ ଆମେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ ମାନିକିରି ଡରୁଛେ। ରଜ୍ଜୁରେ ସର୍ପ, ଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ିକୁ ଦେଖିକିରି ସାପ ଭାବିକିରି ଅଜାଣତରେ ଡରୁଛନ୍ତି। ଡରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ଅବିଦ୍ୟା, ଅଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଉଡ଼ିକୁ ପରଖିବେ ସେ ବୁଝିପାରିବେ ଇଏ ଦଉଡ଼ି ନୁହଁ, ମାନେ ଇଏ ଦଉଡ଼ି, ଇଏ ସାପ ନୁହଁ। ତ ଯେଉଁ ସାପ ମାୟାରେ ଥିଲା, ମିଥ୍ୟାରେ ଥିଲା, ସେ ମିଥ୍ୟା ସାପ ମିଟିଯିବ। ଦଉଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତିରେ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଏ କଥାର ଗଭୀରତାକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ପଠାନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ବି କିଛି ଲେଖିକିରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ମନରେ ବସି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶୁଣିକିରି, ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଶୁଣିକିରି ଏ ଗଭୀର କଥାର ଗଭୀରତାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି, ବୁଝିପାରିବେନି। ଜ୍ଞାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଯାଏ, ସାଧନାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ଯାଏ ବାରମ୍ବାର ଏପରିକା ମନରେ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର କରିବ। ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଆପଣ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। www.brahmetatva.in brahmatatva.in ये वेबसाइट साଙ୍ଗରେ जोड़ी हुअन्तु। प्रतिदिन साधना करन्तु। समय आसिबो निश्चय ए कथार गभीरता को आपण परखि पारिबे, अनुभव करि पारिबे, आत्म साक्षात्कार करि पारिबे, नित्य पदार्थ को चिन्ही मनुष्य जीवन को सार्थक करि पारिबे। आजिर सत्संग एटी विराम दउछि। आउ थरे आमे आगामी सत्संग रे एई परिका किछि अमूल्य कथा को बुझिया पई चेष्टा करिबा। से पर्यंत आपन ठार विदाय नउछि। ओम शांतिर्भवतु।